請看下面2句話。Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 同样的意思，为什麼第2句聽起來更專業？因為它把動詞句變成了名詞結構。這個變化就是今天要講的核心技巧——名詞化。在這條視頻裡，我會講清楚3件事。第一，你早就會這個邏輯，只是沒有意識到。第二，德語名詞化主要有哪幾類？第三，如何用在考試和職場表達裡？來看你非常熟悉的2組中文句子。第一組，我決定明天不去。我做了一個決定，明天不去。第二組，他非常生氣，他的憤怒顯而易見。在第一組裡，動詞決定變成了名詞一個決定。在第二組裡，生氣變成了他的憤怒。發現了嗎？中文裡我們經常把動作或者狀態變成一個東西，這就是名詞化。德語也是一模一樣的邏輯，只是我們要注意詞尾的變化。我幫你把德語的名詞化總結成3類，考試絕對夠用了。第一類，動詞變成名詞，有一個最簡單的萬能公式，保持動詞原形，首字母大寫。這一類詞的詞性幾乎永遠是 das， 比如 Schlafen, das Schlafen, Essen, das Essen, Kochen, das Kochen。第二類，形容詞變名詞，也有一個規律，詞根加上不同的後綴。常見的後綴有 heit, kite, tät， 比如 krank, die Krankheit, möglich, die Möglichkeit, aktiv, die Aktivität。第三類也是考試裡最常見、最容易拿分的一類，動詞變成派生名詞。規則其實很簡單，在詞根後面加上 ung 或者 teon。我們來看2個最典型的例子 ：entscheiden 變成 die Entscheidung， informieren 變成 die Information。這一類詞其實就是把一個動作變成一個結果或者概念，比如 entscheiden 是做決定這個動作，而 die Entscheidung 是這個決定本身。同樣 informieren 是通知或者提供信息這個動作，而 die Information 則是信息本身。記住，看到 ung 或者 teon 結尾的詞，想都不用想，它們全都是陰性 die。現在我們把剛才的中文直接搬到德語裡來，你會發現語感瞬間就通了。動詞版，我決定明天不來。Ich habe mich entschieden, morgen nicht zu kommen。名詞版，我做了一個決定，明天不來。Ich habe eine Entscheidung getroffen, nämlich morgen nicht zu kommen。形容詞版，他很生氣。Er ist wütend。名詞版，他的憤怒顯而易見。Seine Wut ist deutlich zu erkennen。怎麼樣？當你在腦子裡把中文句子名詞化後，再翻成德語，是不是發現那種高級感是不請自來的？Wir hoffen, dass wir gut zusammenarbeiten. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit。看到沒？一個名詞 Zusammenarbeit 就把複雜的從句收掉了，乾淨又利落。Vielen Dank, dass Sie schnell auf meine E-Mail geantwortet haben. Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort auf meine E-Mail。怎麼樣？是不是專業感撲面而來呀？注意 geantwortet 名詞化之後，形容詞 schnell 變成了它的修飾詞，不要忘記變格哦。Viele Menschen konsumieren zu viel Zucker
Und das ist ein großes Problem. Der hohe Zuckerkonsum ist ein großes gesellschaftliches Problem. 这种长名词包裹复杂信息的方式，就是考官最想看到的学术范儿。名词化的確有很多優點，不過呢，它也有個後遺症。很多人會這樣說 Die Lösung von dem Problem. 但正確的表達應該是 Die Lösung des Problems. 原來的賓格要變成二格，注意名詞 problem 的詞尾變化。現在輪到你了，請把這句話升級成名詞化版本。你的答案是 das Rauchen 還是 der Zigarettenkonsum？ 把你的句子寫在評論區，我會在線幫你批改作業。為什麼你寫的德語句子都對，但聽起來還是不夠地道？因為你少了一步介詞短語。下一期我們來聊聊比名詞化更進一步的介詞短語的藝術。我們下次見，bis bald。